old school, ती जेन्सी ती सिटी वाली आणि मी देसी तरी इगो तिला जरा भी नाही मनामध्ये खराबी नाही paparazzi तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर आहे ওইখানে কর্নারটা আছে সরি তাহলে হচ্ছে তো গাইস আমি অনেক ছোট ছোট ক্লিপ দিচ্ছি কারণ অনেক টাইম হয়ে গেছে ও মা এইদিকে সিংহ চলো গাইস সিংহটা দেখবো ওই তো বেরিয়েছে ওই দেখো ঢুকে যাচ্ছে কি সুন্দর এখনো কিন্তু ঘোরাফেরা করছে দেখুন হাতি মুখটি দেখতে পাচ্ছি না দেখা যাচ্ছে ফাইনালি হাতি আমরা এবার বাড়ি চলে যাবো বায়না করছে কি দেখবে বললো দেবরা কি একটা দেখবে বললো ও দেখা হয়ে গেছে এবারে বাড়ি যাবো কথা বলতে দিচ্ছে না এই দেখ আদি